Amen. Raha iko? Furaha iko? Kwa majina wananiita Matabishi, na vile nimeoa, Mungu amenibariki na watoto wawili, na nimefanya harusi ku kanisa ya Arche de l'Alliance, na nashukuru vile sababu Mungu amenipatia tena nyingine neema ya kuzalika upya ndani ya kanisa na ndani ya neno, na vile nawashukuru kunipokea na kunikubali ili niweze nikasimama kwenye madhabahu. Haiko kila mtu, bali tu ni neema ya Mungu iliniangukia leo. Nawashukuru. Nashukuru vile wachungaji kunipatia hii wakati ya kunena neno kwa ajili ya wana wa Mungu. Tunaelewana? Sasa na kuwa na kichwa ama mada ambayo tutazungumzia kwa leo. Tutazungumzia mada moja tutasema ndani ya Kifaransa inaita Les ténèbres ne régneront pas toujours. Yaani mkiswahili ni kusema giza halitadumu milele. Tunaelewana? Giza halitadumu milele, na kila mtu analijua maana ya kusema nini giza. Na giza inakuwa ni kitu ambacho hakionekane, lakini kinajileta kwa macho ya mtu, na mtu hawezi kusema ameshikilia giza. Hapana, lakini Mungu anasema giza halitaishi milele. Hata kama jua, hata kama giza inaweza kudumu namna gani, mwangaza inafinira katu kufika. Tunaelewana? Lakini mtanisamehe kidogo, mimi nitakuwa nachanga Kiswahili na Kifaransa, si ndio? Na Mungu atazidi kutusaidia sisi wote tuweze tukaelewa. Tutasoma ndani ya kitabu cha kwanza kinaitwa Petro wa kwanza 2, tutaanja kumwanzo mpaka kukenda. Yule atakaye tukishikilia usomaji, yani usomi, atukamatie. Petro wa kwanza 2 mpaka kuanja kumoja mpaka kukenda. Neno inatuambia ya kama Mungu atahukumu watu wale waliofanya nini? Wabaya. Ni kusema Mungu hapendezwi na nini? Na mabaya. Angekuwa anapendezwa na mabaya ingekuwa ni sawa, lakini ye mwenyewe hapendezwi na mabaya. Kila siku na ikala fasi mwa nikifikiria, je, Mungu angekuwa mwanadamu, kila mwanadamu angemfikiriaje? Mungu angekuwa mwanadamu kama mimi hapa, mimi ningeweza kuishi na watu kweli? Na ningeweza kuokoa mtu kweli? Na wakati nafikiria kidogo, nasema Mungu hakika ni mwema kila saa, sababu fadhili zake ni za nini? Ni za milele. Anazidi kusaidia kila mtu ambaye anayemtegemea na yule ambaye anayemtilia tumaini, sababu Mungu hafanyi kitu kwa kufanya nini? Kwa kusema no, ninafanya hiki sababu nimependa nijifurahishe. Anafanya kitu na ana lengo, na analenga kile kitu. Na shukuru Mungu sababu ametupatia hii wakati, na naweza kukuambia Mungu ni mwema, na kila siku anafanya. Hata kama tunaweza pitia magumu namna gani, hata kama giza inaweza kudumu namna gani, Mungu anabakia tu kuwa nani? Kuwa Mungu maisha ya mwanadamu. Na nashukuru Mungu tena sababu anatupatia kitu kimoya. Anasema lorsque nous sommes dans un problème, sasa tuko na ndani ya circonstance, shida fulani, mara mingi tunasema inawezekana Mungu haiko, si ndio? Inaweza kufikia unasema inawezekana Mungu haiko wakati uko ndani ya nini? Ndani ya shida. Lakini akikuvusha ndani ya shida, eske unapataka wakati ya kumshukuru? Unapataka wakati ya kumshukuru kweli? Tunapata wakati tunasema asante Baba, asante Mungu kwa yale yote ambayo umeendelea kufanya ndani ya maisha yangu. Na yengine, wakati ukubwa wa Mungu unapoonekana ndani ya maisha ya mwanadamu, mara mingi tunakuwa na mambo yenye haiwezekane. Tunaanza angalia kama ni sisi wenyewe tumefanya vitu ambavyo ni vizuri, lakini ni Mungu yeye pekee ndiye ametuwezesha. Tunasahau kama Mungu ametuwezesha na kutuvukisha ndani ya nini? Ndani ya shida. Hata giza ikizidi, hata giza ikuwa nyingi,
tunaamini kwamba utakucha siku moja. Hata kama magumu imekuwa mingi, tuna imani kama siku moja magumu itapita. Ndiyo nimefikia wakati, ni kipindi mwa nilipitia, nikasema Mungu, inawezekana mie yakose njo nilikiaka tupiwa kudunia. Nikaamua, nikasema inawezekana mimi ndio nilisindikiza wengine. Haikuwa hivyo. Ilinifikia, haikukuwa mbali nami, ilikuwa ndani ya jamaa yangu. Lakini Mungu akaniwezesha nikavuka ile kipindi, na sasa kwa leo Mungu amenipatia tena ingine jina, na amenipatia familia mpya. Familia mpya wanaita Wakristo, wana ambao watakaoenda mbinguni. Na Mungu amenisaidia. Hata baba yangu mzazi ilimfikia siku moja, akawahi ambia mamangu, akasema unawazaka huyu mtoto ni wako, huyu ni wako na huyu ni wangu. Mimi babangu mzazi aliwahi kunikatala siku moja, akanikatala. Ndio ilinivunja moyo na ilinitosha. Nikamwambia mama, natoka mahali ambapo ulipo, naenda nitafute nini maisha, nitarudi siku moja. Mutenda ningoya wapi? Aeroport. Na hamutendaka ningoya kirahisi, mutendaka ningoya sa vile mtu ambaye amekuwa mkubwa amefika. Na ilinifikia siku moja, Mungu akanisaidia, nikapata ka promotion ndani ya kazi, akanitupa Kinshasa. Wakati nilitoka kule nikarudia kwetu ni Beni, siko Wagoma, kwetu ni Beni kule kumashamba. Wakati nilifika Beni, nikaambia mama, ndafika Beni, mnaweza akia ningoya sasa. Wakati imeenea. Wakati ilipoenea, baba yangu mzazi akaniambia, wewe ndio unakuwa mtoto yangu, bengine yote na wakatala. Nikashukuru Mungu, nikasema kumbe Mungu ananipenda. Baba yangu mzazi alishuka kwa magoti akaniambia, mtoto yangu nisamehe. Nilisemaka ile siku, lakini kwa sasa nina shanje histoire, nina shanje maneno. Yeye ndio akakuwa kwanza kuambia wengine, huyu mtoto wangu nilikuwa nampenda. Ishakufikia, anasema mtoto yangu nilikuwa kanafanya nini, nampenda. Lakini mbele alikuwa baba hawezi kuninunulia hata nini kilote, kaputula ya bure. Niliwahi kwenda kwa masomo na niko na kaputula ya kutoboka huko nyuma. Lakini siku moja nikaambia kama mama, jwani ni wengine watoto wanavala mzuri, sie wengine hatuvale vizuri. Mama akaniambia ni wakati, chunga giza ipite, baadaye utaheshimika. Na iliponifikia, Mungu anaweza kubadili historia ya mtu na nakuwekea upate tumaini. Na tumaini ukimtegemea Mungu, Mungu hapatishake haya. Anashanjaka historia ya mtu mwenye alikuwa mmatope, anamtosha na kumketisha na wafalme. Na Mungu akipenda kukubadilishia maisha, hawezi kwenda uliza hata jirani yako, huyu mtu anaishiki namna gani na wala anakulaka namna gani. Anabadilisha pafu na vitu vyote vinashanje, sababu ni Mungu. Anasema nayafanya yote kwa wale ambao watakao nitumainia, nayafanya yote kwa wale ambao watakao niwekea nini tumaini. Mtumainie Baba Mungu wako. Na yengine, wakati historia ya maisha inapofika nyakati unapitia ndani ya zoruba haiwezi kuzamisha mtu, lakini ilimsaidia siku moja Yona akavuka ndani ya zoruba haikumtupa mpaka akufe. Zoruba ilimtumikisha kwa transport ya kumpeleka ndani ya nini ya benediction. Alipofika ndani ya baraka, mahali ambapo alipofika, Mungu alikuwa amemwambia Yona na kuamuru utoke hapa ufike fazi fulani, lakini akaamua akasema hapana, haitawezekana. Lakini Mungu akamwambia okay, kwangu unaniambia haitawezekana, ni kusema mimi unaniona sina akili, nilikuumba na nikakuweka chini ya jua, na mimi ndiye Mungu wako, najua mahali unatoka, mahali unafika na pale ambapo unakwenda. Ni kazi ya Mungu. Na Yona alikuwa ameamua akasema, sitaitika mambo kama na haya, sitaitika. Mungu anibebe hivi hivi na nipeleke fasi kwenye mimi sitaweza hubiri, na nipeleke fasi kwenye mimi sitaweza kumtumikia, na nipeleke fasi kwa sitaweza kumtumikia. Lakini Mungu akaitilize ile zoruba ikuwe transporo ya Yona kumtosha kwenye iko, kumufikisha wapi? Kwenye Mungu anamhitaji. Inawezekana maisha yako iko sahi kwenye Mungu hakuhitaji.
Inawezekana fasi kwenye unaenda ndio Mungu ameandaa. Mema haipatikani kiurahisi. Mema inapatikana mtu akishachoka, na mema inaweza kupatikana watu wanakuuliza, je, ulifanikiwa namna gani? Umwambie ni formula yenye iko complicated, paske hakuna mtu mwenye anaijua. Iko formula iko complicated, mtu hawezi kuijua. Kazi ya Mungu anapofanya kitu, anaamua kweli kweli amekitimiza na amekifikisha mwisho. Zoruba inaweza kuwa ni maisha, zoruba inaweza kuwa ni magumu, zoruba inaweza kuwa ni majaribu, zoruba inaweza kuwa ni madharau, lakini siku moja itaisha na siku moja itapita. Na watu wengine wanaweza kukuuliza, je, umetumikia Mungu siku ngapi na umepata nini? Baambie, mwenye iko na formula haiko mie, ni kazi ya Mungu mwenye alituumba. Kama alituweka chini ya jua, anajua sababu, na kama alituweka hapa, anajua sababu. Zoruba ikizidi, chunga baraka iko. Ndio maana wanazoa kusema, bamingi wazee wanazoa kusema, wanasema wakati ngoma ikilia sana, juu inataka fanya nini? Ngoma ikilia sana inataka pasuka. Ni wazee wanazoa kusema. Na wanasema kama vula ikinyesha, jua siku vula haitanyesha, kutakuwa nini? Mwangaza mzuri. Tunaelewana? Amene, amene. Eske mulikia mkanisa kweli? Wala muko kunyumba na muko humu? Inawezekana mtu mmoja anaweza kuwa iko humu ndani ya kanisa, lakini kuna waza kunyumba, si ndio? Mtu anaweza kufikia siku Bwana nikafikia tena shida nyingine, Mungu akanipatia mawazo. Nilikuwa naona kitu kinanikuia ndani ya maisha kila siku, na nikaamuaka siku moja nikasema, Mungu unisaidie mu maisha yangu nisiwahi kunya pombe, mu maisha yangu nisiwahi kuwa bandi, mu maisha yangu nisikuwake mwizi. Na Mungu amenisaidia, amenichunga mpaka saa hii. Amenipatia neema, pombe si ya kunyaka. Amenipatia neema, nimeoa na nimekuwa na mke na watoto. Na kila siku bibi yangu mimi namwambiaka, madam, siwezi kuambia ninakupenda, juu nilikupendaka tangu mwanzo. Sasa saa hii siwezi kukudondoza. Wakati nakupenda nimekupenda tu, binaishia pale. Jua kama upendo niko ndani yangu, mimi ndio nilijua. Wewe hawezi ijua. Usichunge maneno na kuambia. Naweza kuambia nakupenda, lakini ndani jogo kuko vyote. Mtu anaweza kukuona na kuambia nakupenda dada yangu, ndani yake. Na wanasema Dieu sonde le cœur d'un homme juste. Anaangalia roho ya yule ambaye anayekuwa namna gani, anayekuwa mwaminifu. Na wakati Mungu anafanya kitu, anakifanya na alipanga mambo ambayo itakayo kufikia. Nikupatie mfano moja. Inaweza kufikia siku moja wanakuambia tupande nini? Tupande muogo. Watu washakalima kushamba, unapanda muogo, wanakuambia weka udongo ya mingi ndani yulu ya ile nini, ya ile muogo, kusudi ifanye nini? Ivimbe sana. Na wakati itavimba itakuwa imetoa nini? Matunda. Sasa wakati shida imesimama, unaona kweli ndani yako maisha imekatala, maisha umepitia ndani ya magumu, umepitia magumu ambayo wewe peke umeshindwa namna gani utaweza kuidigere, na inakufikia wakati tumaini yako na roho yako umekosa amani ndani ya roho. Lakini Mungu anaweza kufanya kitu ndani ya maisha ya mwanadamu, akutoshe pale kwenye uko na akuweke hapa, sababu anajua. Haiko wewe peke njoo unajua. Hatukujiumba wala hatukuleta demand ya kutoka wapi? Tulileta demand ya kupatikana Mgoma. Tulileta demand ya kupatikana mfamie tumezaliwa. Inaweza kufikia unapitia shida. Sasa vile mtu mwingine akasema, aliniambia siku moja, akaniambia nilikuwa namlomba msaada. Nikamwambia, ndugu yangu nisaidie. Nilikuwa na niko ndani ya shida ilikuwa ya kabambi sana. Akaniambia nini? Aseme, ukitaka nikusaidie, chunga ninakupatia pointi ngapi? 3. Pointi ya kwanza, ukitaka nikupatie msaada, ndaweza kupatia msaada kama ulioa. Ile pointi ya kwanza.
Akaniambia hauyaoa? Nikamwambia nishaoa. Pointi ya pili, ukitaka nikupatie msaada, na kupatia msaada kama ulikufa, niambie kama umekufa. Nikamwambia hapana, na wala sina mpango wa kukufa. Pointi ya tatu, akaniambia sasa wewe uniambie sasa utasoma. Nikamwambia hapana, nishamaliza masomo. Sasa nikusaidie kukia wapi baba? Wewe utamjibia nini? Ingekuwa kwako utamjibia nini? Lakini Mungu akaniambia kitu kimoja, nikasikia nilikuwa naomba, nilikuwa kwa maombi, tulikuwa na madame na tuko tunaomba. Mungu akaniambia usiwahi mtegemea nani? Siku moja wakati utamtegemeaka mwanadamu utavunjikaka moyo. Banakwambia mfrase, l'homme c'est une machine compliquée, difficile à contrôler, difficile à manipuler. Hawezi weza kumkontrole na hawezi weza kummanipule. Juu ni kiumbe na Mungu mwenyewe yeye pekee akasema, najuta kwa nini nilimuumba mwanadamu. Sasa wakati utaenda mlomba mwanadamu msaada, usichunge msaada itakuya gisi ulikuwa unaikusudia. Uchunge kinyume ya ile msaada. Anaweza kusaidia leo, lakini kesho atakusema. Anaweza kupatia saa hii, lakini kesho kumbuka utakuwa nyimbo mkanisa wala fasi fulani. Na anaweza kukupatia leo, kesho utavunjika moyo. Kazi ya Mungu haikuwake na makosa. Mara mingi ninasemaka, wakati waimbaji walikuwa naimba, utamwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Eske maombi yako kweli inastahili? Wakati utaomba Mungu, naomba Mungu wangu na kuomba Baba, nifanyizie hiki, nitoshe ndani ya hii jaribu, nitoshe ndani ya hii magumu. Utamwambia nini Mungu akifika mbele zako? Wala hauna hitaji utamuomba Mungu wangu na kuomba nguo. Hapana, nilisahau bugali njoo. Hapana, nilisahau Mungu mboga njoo. Wakati utamchanganya Mungu hataweza kukushibia. Lakini ukiomba unakonsantre akili yako, unasema Mungu, ninahitaji moya, nipatie kitu muhimu ndani ya maisha yangu. Mungu atakutendea. Juu Mungu haimaki mtu. Na wakati umepita ndani ya giza, wakati unakucha, ujue kama ni wakati watu watakusogelea. Sasa yuko mugiza, giza ni ya mtu mwenyewe. Mateso ni yako, lakini wakati utatajirika ni sie wote. Na mie ndakuya, hata na sikukontribua kunini kutajirika yako, na mie ndafika. Lakini Mungu wakati amekuinua, na wewe usituinukie. Ushikazo usituinukie. Junasie ndaambia wapasteri na waambia, ona tulikuwa na mama mmoja tulikuwa naye mkanisa, lakini Mungu amemuinua, lakini ametuinukia. Wapasteri, eske tunaweza rudia kumaombi? Turudie tena kumaombi, tuende bembeleza Mungu aretire hizi mafuta juu mtu amepani. Ni kazi ya Mungu. Mungu amefanya mengi, na anasema hakuna kitu kinaweza kuwa yulu ya nini yake. Na ukienda unakuta hapa anasema ndani ya kile kitabu tulisoma, anasema waongo wote, yani waovu wote mbele ya Mungu hawana nini? Hawana plus. Ukikuwa muovu na ukikuwa muongo mbele ya Mungu hauna nini? Hauna nafasi. Ukienda kuta mama mzima, na hiki kitabu kinasema bale wote wakusema bongo hawezi kuwa na plus mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Mungu anamkatala, anasema mimi ndampenda yule ambaye atakayefanya nini? Mapenzi yangu, atakayetembea kulingana na nini? Na agizo langu. Na ni kazi ya Mungu. Mungu anasema, Biblia inasema hivi, inasema ndani ya ile kitabu ambayo tumesoma, inasema approchez-vous de lui, pierre vivante, jiwe ambayo imefanya inayoishi. Sawa? Ilikuwa ni jiwe pale mbele, wakasema pale yule, wakasema rejeta donc toute malice, nasikia toute ruse de dissimulation et de vie et toute médisance. Wakati nilikuwa nasoma kitabu nikasema ninataka kujifunza nijue médisance ni nini.
Medisase bakaniambia ndani ya Biblia wanasema medisase ni sawa vile mtu mwenye iko ndani ya nini? Ya hospitali. Wanasema ule ni nani? Ni mgonjwa. Ni mgonjwa ambayo inaweza kuendea, inaanja kuhuyu mpaka inamaliza generation mzima. Ndio wanasema medisase c'est une maladie qui se transmet de génération en génération. Ukisoma mzuri utaielewa. Ni kusema mtu anaweza sema bongo leo inaenda mpaka ku generation yake ya ngapi? Ya ile. Inajitransmettre ile medisase, inajitransmettre ile uongo, ile masemi ulisema. Na unaweza sema neno wewe kama mama wala mzazi. Ukiwa mzazi unaweza sema neno juu ya watoto, si ndio? Inakufikia wakati umesema neno, lakini ile neno haitagusa mtoto yako direct, itagusa kizazi kule nyuma. Ni kusema neno ambayo ulisema sai itendi na jitransmettre de génération à génération. Ni selon la Bible, selon la science ni engine kitu. Sawa? Kusiasa ni engine kitu. Meku Biblia inasema ni kitu, ni neno ambayo itaenda kukizazi hadi kizazi. Na tunaweza kuishi na tunajua Mungu akifanya kitu anakifanyaka kwa mtu ambaye ameweka moyo wake kuwa tayari. Je, umefungua moyo wako? Umefungua moyo wako? Umefungua moyo? Na umefungua namna gani? Kwa kumpokea wala kwa kusema watu? Kwa kumpokea. Mungu anapofanya kitu anakifanya, ukisoma ndani ya kitabu vile cha Yeremia 1:5, mimi nilikuchagua kuwa nabii kwa mataifa. Amen. Amina. Mbele afanye nini? Mbele afanye nini? Ya kuzaliwa alikuwa amefanya nini? Amekujua. Mbele alikuwa amekujua na hauyaingia ndani ya tumbo ya nani? Na kisha akakutengeneza. Sawa? Alikutengeneza na hauyaingia wala na umeingia ndani ya tumbo ya nani? Ya mama. Kisha wakati uliingia mtumbo ya mama ukazaliwa, Mungu anajua kwenye anakuwekea baraka zako, na Mungu anajua kwenye machozi yako itaisha. Tulikuwa ndani ya makanisa, nilikuwa ndani ya kanisa kabambi, lakini sikuwa na amani. Unakijua sikukuwa na nini? Na amani. Lakini leo najikuta niko na nini? Na amani. Na roho imetulia. Na sitakuambia mahali ambapo nilikuwa, si ndio? Lakini amani yangu ilitokea wapi? Ilitokea wakati nilikutana na mtumishi wa Mungu, akaniambia neno, na neno ikaingia. Wakati iliingia, ilibadilisha vitu fulani, vitu 3 ndani ya maisha. Aliniambia neno, na neno ikanibadilishia yake ya kwanza. Ya kwanza ilibadilisha fikra yangu ilibadilika. Wakati aliniambia neno, ikanibadilishia fikra, nikashanje namuna yangu ya kufanya, ya kuwaza. Nikaona mahali ambapo nilikuwa haiko njoo kwenye nina stahili kukua. Ikanipatia ingine mwelekeo, ikaniambia wapi natoka, wapi nafika na wapi nakwenda. Je, Mungu hapa njoo kwenye uliniweka nikutumikie, ama uko unanitafutia nafasi nyingine kwenye kutumikia? Nikamwambia mtumishi, ninakosa mafikiri na nijabu kichwa, niambie nitumikie Mungu wapi? Akaniambia enda kumagoti uende omba, Mungu atakuongoza. Mungu aliniongoza akaniweka hapa. Kitu cha pili, Mungu alinibadilishia. Wakati mtumishi aliniambia neno, nikamuona ya kwanza ndani yake hamuna umimi. Sawa? Ndani yake hamuna nini? Umimi. Alinipatia neno yenye linibadilisha jambo. Nilikuwa nimeacha kazi, kufanya kazi, lakini ile neno aliniambia
akanipatia na strategy tu hii moja. Nilikuwa fasi kwenye nilikuwa balikuwa habai nipatia, lakini anipatia ile strategy moja ikanirudisha ndani ya nini, ya kazi. Nikasema Mungu asifiwe. Na kitu cha tatu, wakati tuliongea na mtumishi akaniambia, Riki, acha kuwaza sana, Mungu akifanya anakifanya tu, na usiogope, na kitu chochote kikikuya ndani ya maisha yako kinakuwa kizito, acha Mungu atakitenda. Ukikiachia Mungu, Mungu atafanya kazi. Na mimi nikaamini tena, nikakosa mtu mwenye anaokolewa mara ya mpya. Nilikuwa sasa mwenye nimeingia tena muubatizo, nimebatizwa kwa neno na kwa Roho, hapana kwa maji ile saa. Juu nilikuwa nishabatizwa kwa maji mengi zamani, lakini wakati alinipatia neno ikanijenga tena nini, moyo, na ikanipatia tumaini, na ile neno ilinisaidia na ikanipatia tena tumaini. Sai kwenye niko Mungu amefanya kazi. Nina imani kama na wewe leo hautaanja kesho, utaanja leo. Hata kama leo unaweza kuwa unasema no, mimi niko mpangai na wala sina kazi yoyote Mungu amenipatia kusudi niweze kupata nini, kitu sawa parseli. Mungu atakikupa, Mungu atakikupa. Kama uko na imani utasema amen abie, na kama hauna imani basi Mungu anasema aseme kwa wale watakao tega mioyo yao kuwa tayari. Sie kwetu kwa kanisa tulikuwa na tabia ya kusema nashika neno na mimi naiweka ndani ya nini, nimeshika neno na mimi naiweka ndani ya moyo. Na ilinifikia mtumishi wakati aliniambia neno, akaniambia kule kwenye huko watakuua, aoneza hama. Nikamwambia mtumishi, sina taza kuhama na safra za kuuza na emetre sina. Akaniambia juu nilikuwa mbali sana kule yulu, mbali kabisa Munyiragongo kule yulu. Akaniambia hapana, piga magoti nikuombe. Alinipigisha magoti na akaniombea mpaka maombi. Nikamwambia mzee, usisahau na mikono, niwekee mkono. Wapi? Kwa kichwa. Akaniwekea mkono wapi? Kwa kichwa. Na nikasikia ndani yangu kitu kinafanya kinaingia. Wakati kiliingia, nikashukuru tena Mungu, nikasema Mungu asante. Nilikuwa nimetoka ndani tu biro yake tupa, nimefanya tu miniti karibia 5, niko naenda kule kubarabara, mpaka nipigia simu, matabishi huko wapi? Esko naweza kuya hapa? Nikamwambia, nikamjibia mko wapi? Na wala mnanitafutia nini? Aseno tunakuita kwa hospitali generali. Nikasema abo, kuna kwa nini? Hapana, kuya utajulia huko. Wakati nilifika bije niliona kustaajabu ya Musa. Sawa, maombi inalipaka, maombi inalipaka na Mungu analipaka. Ukimtumikia usiwaze hata kupatiaka, anakupaka. Nilifika tu kwa hospitali general hivi moja, bakaniambia medecin directeur anakuita mbiro yake, enda mbio mbio, mnakuwa na chelewa hivi. Nikamwambia haiko mie, ni problemu ya kanisa, haiko mie, ni kazi ya Mungu. Mie nimechelewa wapi? Mungu ndio alikuwa anajua wakati inda kuwa hapa. Na sasa wakati niliingia tu mbiro, chef medecin directeur akaniambia, peti yangu ni sawa, acha nikusimamie kika la kwanza hapa kwangu. Nikamwambia unasema nikale kukiti yako, we mwongozi wa nini, wa hospitali mzima? Nikasema neema gadi. Nikamwambia kazi hapo hivi sitaihurumia, ndaikala tu. Nikaenda ikala. Wakati nilikala kukiti yake akaniambia nikubane foto. Nikamwambia nibane foto chef. Wakati alinishika picha, nikamwambia ile ni picha yangu ya souvenir, ni Mungu ameniinua. Kisha akaniambia siku moja ndakulipia mpaka ufanye nawe nini, ukwe medecin, utoke mkale katitre ka chini. Nikamwambia asante baba.
Ananiambia nimekupatia kazi. Nikamwambia kazi gani babu? Nikamwambia sasa sina laga njoo kulari. Jua liniambia nitoke kwenye niko. Akaniambia ngapi? Unaanza mimi nasema nini? Sitakwambia, ni kazi ya Mungu. Ni siri yangu mimi na nani? Na Mungu. Ilikuwa ni kibali kisicho nilikuwa sikistahili. Lakini wakati niliwekewa mkono na mtumishi wa nani? Wa Mungu, mambo kabadilika. Nilienda fika, niko natoka tu mbiro, wakanituma kukesi. Asema enda kule kukesi. Ndakomunike, utafika kule utakamata tu envelope banakupatia. Nilifika tu kukesi, nikasema okay. Mkubwa ananiambia sema nipatie hapa kulala. Mkubwa ananiambia mnipatie nini? La. Mimi silage vya mingi, lare tu njoo mnipatie. Bakaniambia njoni unalaga yako. Okay, makuta hizi. Bakatosha envelope, bakanipokeza. Nikaenda niko nafunyanga envelope hivi, nikasema ndani mko vere, mko noire wala mko blanc. Wakati nilifika nje, nikasema sitapitia kunyumba. Nianje kwanza enda quelque part nichungulie ndani. Inaweza wezekana mtu anafanya nini? Ananifuata nyuma. Nikatoka, Mungu akanipatia ile neema kufungula tu envelope. Nikakuta parcele inaenea. Nimeuza. Maombi imefanya nini? Maombi nalipaka. Na hii kanisa ninaipenda sana juu ya maombi. Nimepartisipe kwa maombi huko mara pili na nina kuyaka. Bali nipatiaka kitu kimoya, bali nitabiriaka humu mkanisa. Nikatokaka hapa kikaendaka timilika. Nilitokaka humu mkanisa mu maombi kikaendaka timilika. Nikakiona, hapana kuniambia mu live. Na mie peke nikafanya nini? Nikakigusa. Usiache Mungu abakie na baraka yako. Usiache Mungu akubadililie ubakie pale kwenye huko. Unaona mara mingi tuko sawa vile watu, lakini shetani ameikala ndani yetu. Kila saa anakaa nakwambia, mama unataka omba, baere njoo yuko hapa. Unasikia? Huko nataka omba, Mungu anaanza shusha onksio. Singa inataka anja shuka. Baere anafanya nini? Ase sasa unajua nini? Umemaliza miezi 4 na hauyafanya nini? Na hauyalipa. Sasa inakubidi ufanye nini? Ulipe. Onksio yote inafanya nini? Inatoweka. Na kazi ya Mungu wakati anapoifanya, anaifanya kwa wale ambao wanaomtumainia. Kila siku nakuambia hivi sahihi, weka tumaini yako kwa nani? Kwa Mungu. Kama unayohitaji ya kazi, Mungu atakupatia kazi. Kama unahitaji Mungu akupatie mke, Mungu atakuoea na atakupatia bibi, atakupatia bwana. Kama unahitaji Mungu aweze kukuinua, atakuinua. Kazi ya Mungu haina makosa. Wakati unamtumikia kwa nini? Kwa bidii. Fanya kazi kama mtumwa. Baadaye utaitwa nani? Mfalme. Tunamaliza tukisema hivi, maisha ya mwanadamu munakuwa masirkonstansi wala masituation zenye zinaweza kufanya nini? Kukutosha ndani ya imani. Nakumbuka mama mmoja alikuwa anamtumikia Mungu. Alikuwa ni mtu amemtumikia Mungu kwa kweli, lakini alijikuta amepatikana ndani ya nchi ambayo ilikuwa ni nchi haistahili, nchi isiyozaa matunda, nchi ambayo ukiingia uko tajiri utarudia na uko maskini, nchi ambayo ukiingia uko na titre utarudiaka hauna tena nini? Hauna titre. Nchi ambayo uliingia uko na imani ndani yako, lakini utarudia unakuta imani imefanya imeisha. Lakini ule mama namshukuru sana, wakati Bwana alikufa na akaoesha vijana wake wawili kwa wabinti wangapi? Wawili wa ile nchi. Kulipatikana binti mmoja akasema, mama, hata kama mie bwana wangu alikufa, sitafanya nini? Sitakuacha. Aliondoka pale na nani? Na mamuko yake.
bakaenda ndani ya mji ambao Mungu alikuwa ameandaa. Mungu anaweza kukuweka ndani ya situation na shetani anaenda kukuikalia. Na kumbuka, mwingine ni mtumishi wa Mungu Ayubu. Ayubu alipita ndani ya shida, lakini nani aliyesukuma apate shida? Ayubu alipita ndani ya shida sababu Mungu alikuwa amempenda. Tunaelewana? Mungu siku moja, Mungu akakutana na nani? Na shetani. Akamuuliza shetani, unatoka wapi? Shetani akamjibu nini? Natoka kudunia. Ulienda fanya nini? Nilikuwa natembea tembea. Kutembea tembea? Ndiyo. Eske ulimuona mtumishi wangu ambaye ananipenda, ananifurahia na anafanya chochote ambacho nilifanya nini? Nilimwambia. Akasema nilimuona. Aseme hakuna mtu sawa na ule. Mungu anasema hakuna mtu sawa na ule. Usiwaze kama shetani na Mungu abaongeake. Banaongeaka. Banaongeaka. Na usiwaze kama Mungu anaweza ongea kenye hakutapia yako wewe. Mungu anajitapiaka wewe. Kisha shetani anaenda lomba kibali akutwange. Kisha shetani anakutwanga na maadui wanakusimamia na jamaa inakuchukia na kila mtu anakuona kama haufai. Hakuna kitu kibaya maisha kama jaribu, kama nini, kama kuonelewa. Madharau ni kitu kibaya ndani ya maisha. Hakuna kitu kibaya maisha sawa madharau. Kifo ni kizuri. Wakati sisi tunasoma kifo tunasema il y a les étapes de la mort. Tunasoma il y a les étapes de la mort. Pour mourir il faut unapita etape ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ukishamaliza ya nne njoo unafanya unakufa. Kukufa haiko kirahisi. Na sharti unaenda unakuta hata polisi akikuona mtu amekufa, polisi anafanya anapiga rusako. Juu hakuna etape ya nguvu maisha ya mtu sawa kitu. Yenyewe inachaka mtu anamaliza, wanasema amemaliza safari. Lakini madharau ni kitu kibaya, kinashinda kifo. Polisi hawezi kupigia rusako na huko na madharau. Pima kupita fazi polisi unamwambia Joani au nipigie rusako. Atakuona we nikupigie tu rusako mwa hii hali, hauna kitu, hauna gari, hauna nini. Na kupigia rusako utoka kule. Ile ni kazi ya nani? Ya polisi. Polisi anaweza kukupigia rusako wakati umekufa. Anaweza kukupigia rusako wakati umekuwa na titre. Lakini wakati umezaraulika hakuna rusako. Ni mojawapo ya giza ndani ya maisha ya mtu. Na wakati tunasema Ayubu alikuwa amepitia kale kazoruba, Mungu akajitapia nani? Ayubu. Mbele ya nani? Mbele ya shetani. Mungu akasema hakuna mtu mzuri na mwema sawa nani? Sawa Ayubu. Lakini shetani akamwambia, ni juu shampatia kila kitu. Mungu akasema okay, juu nishampatia kila kitu. Okay, enda maliza basi kila kitu. Lakini roho usifanye, usiguse. Hata mtoto wa Ayubu akufe. Shetani akashuka akasema okay, ndaanjia kumtoto. Sawa? Ndaanjia mtoto wa nani? Wa Ayubu. Juu anajua udhaifu wa mzazi ni mtoto. Alikamata kwanza mtoto watoto wa Ayubu bote ndani ya fete. Biko wanafanya karama bote bakakufa. Bakakia letea Ayubu nani? Habari. Unaona watoto wako nini na nini bote, hakuna na mmoja mwatakia kusalimia magharibi. Bote wamekufa. Tunaelewana? Amena. Ingekuwa wewe kama wewe Ayubu, ungesema nini? Ungelia kilio chote. Unapoteza kuanja kuwa kwanza mpaka kuwa mwisho. Lakini Ayubu hakutoka ndani ya nini? Ndani ya imani. Alibakia pale tu. Akasema mimi sitaondoka. Na wakati Ayubu alipita ndani ya magumu, Mungu akamvukisha. Ilikuwa ni zoruba, ilikuwa ni wakati ya giza. Ayubu ilikuwa naomba pale nini? Apitie. Mungu akamsaidia Ayubu tena, akapata kila kitu. Kenye kilikuwa kimepotea
kikafanya nini? Kikarudi. Mungu arudishe leo kilipotea ndani ya maisha yako, na asikirudishe kesho, akirudishe leo. Asikirudishe kesho, akirudishe leo. Kama ni roho ambayo inamtumikia Mungu ilikuwa imepotea, acha irudie sasa. Kama ni ile hamu ya kutumikia Mungu ilikuwa imepotea, sasa anaenda kuirestore. Hakuna kile kinashindikana. Tumekuwa watu wa mingi ndio tuko na vidonda vya moyo. Mungu atusaidie. Nahitaji maombi moya ya kuturudisha tena mioyo ambayo ilikuwa imevunjika. Ndio tumepitia magumu, lakini sasa magumu inaenda kuisha. Na waambie saa vile Musa alisemaka, aseme bale wenye muko naona leo hamutawaonaka. Tunaingia ndani ya maombi. Mungu atusaidie saa hii na kujenga mioyo yetu na kuweza kuitunza. Kama uko kule umesikia moyo inavunjika, na kuomba usimame. Kazi ya watumishi ni kuombea mioyo ambayo imevunjika. Tunateseka ndio na magumu. Maombi inasaidia na inalipaka. Kama unaona Mungu anaweza kufanya kitu ndani ya maisha yako, na kuomba usimame.